Okay, so nalpas yun dyan, location map view. Oh yeah, I forgot to say, dito sa scale bar, if kaya nyo pang i-edit, dito sa scale bar, this one, oh, scale bar, dapat, dito scale bar, dito kat nakakonect ijay, mapa na dito eh. So, i-check yun, ano nga mapa dito nga, jay, yun na ganun, di province mo, or if region mo sa sarami, di region mo. So, ma-check mo na niya nga map dito map 1. Okay, dito map 1 dito map 2 so dito Pilipinas. Make sure nga naka-connect ijay Pilipinas sa balitag parang yun lang. Let's go back to this one. Land use map. Now, amo yung dito yung land cover. Naarami yung hindi. Land cover 2006, land cover 21, W84, and then error yung shape file. Now, yung di pinaka kahit tayo arami dun kit i-intersect tayo ni land cover any bontok di place nga talagang para kinyam di ROI mo. So first nga mamu tayo no intersect tayo gat baga na nga invalid, so i-check validity tayo nga diretsyon, check validity ni uh, nga na land cover, run, remove ni valid output, pindutin ni valid output, i-check mo ti check geometry, check ay check fix geometry gaya fix geometries, valid output, make sure naka-valid output dito and then run. Yun, remove ni fix geometries. Now, after that, you can intersect fix geometry intersection, fix geometries, and see Bontok ROI. Run. Okay, remove the intersection mo. Now, you can remove these. Oh. Ni Bontok ROI mo, mabalin mo met nga ni di tsura na. Simple white mo, tapno. Agbalin lang nga border. Na ni intersection mo, amom nga jay attribute table na ano kitam di attribute table na kat adulaw na ilagay kastoy na. So you need to dissolve. Anya ti isukat mo dito descript lang and then run. Yon. Now si dissolve, you can check the attribute table. Pimasitan di descript na and dissolve mo. Next, i-categorize mo lang value, descript, and then classify. Okay. Then apply. Now, of course, han lang kakastoy dapat di itsura na ni Baguio. Isukat-sukat yung matabasit. No nakita yun di crops ni sir. Sinukatan na di instead of color, inusar na di crops. Kut nagusar sa nati kakastoy sa. Ayun na di ayun. Something like this. Pero kulay black. What else? Oh, hindi black dito. Then, apply. Sinukatan na. Built up areas, I would make that red kasi it means may kwan na siya. May buildings na ata siya, yung built up. Cultivated area with brush land, green land. I would make that green. Or something. Mossy forest. Na kayong bahalan to. After that, na let's say nalpas mo, na-apply mo amin. Kamletan. Masaram dito yan. So you can remove this
dito yung map. Pili mo ikatan dito yung mapan. I-delete mo to. Or yan, check mo. Bahala ka. No yan, check mo. It's still there. Possibility kat aglag dito yung phone, dito yung laptop mo. So, isay, uh, no adula unay gawin nagyan dito yung items mo. Possibility aglag the laptop mo. If hana kaya. So, add map na naman tayo. Oh, meron na si Landis map. Amuyon mo no kasano ag cavity coordinates, di ba? Yung sorokon. Biro ko nyo lang di grid, ag plus kayo, and then ag iramat dan nyo ti grid, and then ikatan nyo di lines na, and then ikabit mo di coordinates. Okay? Ulitin nyo lang di ay. After that, simple nyo itsura na. Dapat nga kasi itsura na. Pangit nyo. Basta, papintas nyo basit. Um, Dito yung mabalin nyo ipalikod or ikatan yung background. Background. If ever. And then, next is adding a legend. Yun, add legend. Boom. Now, dating a legend, it's too much. There's too much going on here. Yung ilalagay mo lang um, yung needed na information. So, anong pwede natin gawin? So, dito yung auto-update. Mabili mo uncheck dito yung auto-update. Tapno, ada team mabili mo ikatan. Yun. So, remove. Dito ako matikas tanga kolay nga makita so you can remove, remove, remove. Ikikatan yun to, dagahan nyo na kailangan. WJ legend nyo ta. And of course, add label kayo. Add label. And then, lagyan nyo naman ng, oops, lagyan nyo naman ng label. Ganyan kasi, lagyan nyo na ng label. Pakieng-keeng pepe lang. Whatever. O, yan. So, basically, ganyan yung magiging itsura ng land use map. You have your land cover, and then you have your legend, and then you have your label. Label nga. Legend. Yun. Legend pala, hindi label. And then, sukatan nyo, of course, dinagan na to. And then, sukatan nyo di page number yo. If agusar kayo page number. Whatever. Next. Dito ni debugging, sir. Di ba? Sukatan na dito eh. Crop kas kada water. Water. Nag-covers na natin water. Bare ground, built up area, trees, forest, rangeland. So it depends on anya dinagyan tilan cover mo. So may cover to di tila dyan. Now yan. What if kahit yung tulad ng di inarami di sir, inikan na ti water. Pangko dito eh. Hinted ng Philippine latest. Ano yun? Philippine latest free. Okay. And then ikita nyo ni waterways. O yun. Lumabas si waterways. So, tap na mausar yun ni waterways. Ag-click kayo lang. Click. Waterways and bound to ROI. Run. Pabalik nyo ikatan nyo ni waterways. Yun. Then, of course, so, katan nyo jay kulay na ni waterways. Siya kakot blue. Alangan nga hanga blue. Apply. Yung nature na ni water. Nakata di nga water. River siguro data niya. Katot na lang. And then ni water. And then, update nyo lang yung map nyo. Lagyan nyo ng legend. Anything else? Yeah. Basically, ganun yung gagawin.
Papintasin nyo lang itsura na. Icaniotic coordinates dito require na. Yan na. And then,